So umuna ket daytoy man may panggap ti karaa, kakalabas di meeting tayo iti man municipal school board ket naipagadagarod nga i-host ka manen iti Benguet, i-host sila Trinidad iti karaa. Ket inbagamat ita time ni PSDS tayo nga i-requestan to manen kano dagitoy man daddu mga resources coming from the LGU umuna ditoy di security and peace in order, dagitoy health personnel tayo emergency ken daddu mapay nga requirements sa kasapulan danto. Sir, dagiti biliting areas kan dagiti pagay-ayaman da around Yes, the Wangal Well. to PSU kalay di dati matlang ba, Mayor? Well, isutin bagamat ti kwa inya isutin baga ni PST si tatay ni De La Rosa del Mas nga request dan tumanen dagiti man schools tayo as billeting and at the same time as venue dagiti man sports activities during nakaraan. Asla idi last ba, Mayor, kat mausarmat lang daytoy jeepneys tayo ta daytoy from Wangal aging gana agrikos damanan to kilometer 5 Well, or same. no dan tuman ti request da then we would act on it no man so ti request da dito man munisipyo ti Trinidad. Sir, kumusta na yung facilities nga dagito, sir? Prepared po ba ito para sa upcoming Dati mat nga prepared kan dati mat nga masusar kan madamang nga masusar dagiti nga facilities. Sir, so far, maayos naman po, sir. Oo naman. And at the same time, may panggap mo tayo yung traffic. Kapag ti madama construction tayo from KM5 hanggang KM6, damat ti coordination tayo matlang ti DPWH, ini district engineer, nga numabalin nga lang, kat pawaspasan da. Dahil ti man pa ng construct or facilitate the construction karkado the concreting from KM5 to KM6. So makita tayo mat nga kutkuti dagiti man contractors dito KM6 iso nga jayla ti dawat tayo kat dito man patients na tayo constituents tayo. How we wish nga talaga ma-fast track tayo ito at the same time i-control kad adapay lang ti DPWH kan capacity iti man contractors tayo. Since mausar, sir, the resources ti Trinidad kasla daytoy danom kan kastamat daytoy isu dati dakayo ti ag-akop kadagiti basura no karamit, sir inya lang ti palagip tayo, sir, kadagiti makibalubal ditoy munisipyo ti La Trinidad, Mayor. Well, again, kas dinawdawatan tayo matlang iti constituents tayo, but the word siguro nga very simple word nga di cooperation. Nga if we are practicing that is segregation of waste, that man maintain to hindi man iti cleanliness dito ayan tayo, iso lang ti dawatan tayo. Dagiti man bisita tayo matlang umay dito yung munisipyo, karakaro dagiti man athletes tayo, coaches, kanda dumapay nga bisita to participate during our Karaa 2026.